हाय एवरीवन। तो यही वीडियो रे मु ओडिया रे तुमको वायु प्रदूषणर कारण प्रभाव नियंत्रण उपर डिस्कशन करी। तो कौन क्वेश्चन आस पार गोटे वायु प्रदूषण कारण प्रभाव नियंत्रण उपाय। तो यहाँ लंग क्वेश्चन आसो। तो वायु प्रदूषण माने कौन? वायु प्रदूषण केतबेले हुए जितेबाला वायु रे एमिति किछि जिनस मिसे जहाँ मनुष्यर स्वास्थ्य परिवेश आ जलवायु प्रति क्षति करे ताकू कहते वायु प्रदूषण। माने कौ सब जिनस मिसले वायु प्रदूषण हुए? गोटे हूँ पार्टिकुलेट मैटर माने धूलिकण धूली बहुत हेले वायु प्रदूषण हम। यहाँ गोटे गैस सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड ओजोन आ भापशील जैविक युग्म। भापशील माने जो जिनस जल्दी बाष्पीभूत हो जाते से जिनस मिसले वायु प्रदूषण हुए। तो वायु प्रदूषण दीटा जिनस हुए। गोटे प्राकृतिक गोटे आपे आपे हुए प्रकृति द्वारा हुए आ गोटे मानवकृत माने जोटा कि आमे माने करू आम द्वारा हुए। जमी प्राकृतिक माने जमी तुम ज्वालामुखी विस्फोरण माने जमी लार्भा बाहर गोटे गोटे जगह पहाड़ू गरम लार्भा बाहर तो से कौन बाहर धूली बाहर सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आउ अलग विभिन्न प्रकार गैस बाहर जहाद्वारा वायु प्रदूषण हुए। जंगल निआ जंगल जदि आपे आपे जंगल जलीगला गछ गछ घसी होगी प्राकृतिक उपाय तो से कौन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड धूली आ पार्टिकुलेट मैटर मैंने बहुत सारे गैस भी मिसले वायु प्रदूषण हम। बाली झड़ देखी गोटे 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 समय कौन हुए पवन बोईकी गोटे जगार बाली आ गोटे जगह जाकि जमा हुए ताको कहते बाली झड़ सेटा द्वारा हेले भी वायु प्रदूषण हुए। आ गोटे हूँ पोलेन ऋतु अनुसार प्रदूषण हुए मनकर ये जो फूलर जो रेणु थाए से द्वारा भी वायु प्रदूषण हुए। तो मानव द्वारा आम द्वारा कौन हुए जमी आम मैंने कौन करुचे शिल्प क्षेत्र माने इंडस्ट्री तैयारी करुचे चारिआडे बहुत सारा कल कारखाना तैयारी करुचे तो से कौन कौन बाहर सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड आउ बाष्पीभूत माने भोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बाहर की सेटा कौन कर वायु प्रदूषण करुचे। सेमती गाड़ी धुआं आम बहुत गाड़ी चलाऊे समस्त घर गोटे गोटे कार रोचे कई बस जावाक पसंद करूना समस्त घरे घरे गोटे गोटे बाइक रोचे तो ता धरू कौन बाहर से गाड़ी मोटर कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन आ पार्टिकुलेट मैटर बने। तापर जौलन ईंधन माने जमती तुम जो कोल जो कोयला जालिकी जो आम इलेक्ट्रिसिटी विद्युत तैयारी कराऊँगी सेठू भी कौन हो वायु प्रदूषण हो। कृषि कार्य आम जो चाष जमी चाष करुचे से कौन कर बहुत सारा केमिकाल्स यूज करुचे से जो केमिकाल्स भी कौन हो वायु प्रदूषण हो। कौन बाहर से केमिकाल्स मिथेन बाहर आमोनिया बाहर आउ VOC बाहर। तापर नगरीकरण और निर्माण कार्य जमी आम कौन कर गोटे गोटे जगार गोटे गोटे नगर तैयारी करुचे आगुरी देख माने भुवनेश्वर हो कि विभिन्न जगह मानक बेसी भल भल घर नाला लोक कौन कर गाँव रहा कि पसंद करूना समस्त सहर रहा पसंद करुँच तो गछ गछ काटिकी बड़ बड़ कोठा निर्माण करुँच से द्वारा भी वायु प्रदूषण होची। आ रास्ता काम देखिए रास्ता काम है बहुत धूली उड़े तो ता द्वारा भी वायु प्रदूषण होची। तापर देखिए आउ कौ सब जगह वायु प्रदूषण होची जमी रहा प्लास्टिक प्लास्टिक रु जलैवा द्वारा आउ धूलीमली जो बहुत सारा जिनस जलैले से कहते जो न जलैकी आम तो पोती दवा दरकार जमी कागज जलैले गछपत्र जलैले से ना न जालिकी पोती देले माटी तले वायु प्रदूषण हम ना। तो प्लास्टिक आउ माने जोटा खराब जिनस सब जलैवा द्वारा कौन हो वायु प्रदूषण होची। आउ घरे गाँ मानक देखि काठ काठ जालिकी रोषे करुछंती आउ तो ता द्वारा भी कौन हो वायु प्रदूषण होची। वायु प्रदूषण हवा द्वारा कौन कौन रोग होची मनीष 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 उपर कौन प्रभाव पड़े आम मन कौन कौन रोग हो पार श्वास जनित रोग आम निश्वास प्रश्वास नबार कष्ट हम जमी श्वास जनित रोग में कौन हो फुसफुस कैंसर हो पार आस्थमा हो पार ब्रोंकाइटिस हो पार से हृदरोग
ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି, ଯେମିତି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେବ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବ। ତାପରେ ଚକ୍ଷୁ ଆଖି ଖରାପ ହେବ, ତଣ୍ଟି ଖରାପ ହେବ, ନାକ ଖରାପ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପରିବେଶ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି? ପରିବେଶ ଉପରେ ଏସିଡ଼୍ ରେନ୍, ଏସିଡ଼୍ ବର୍ଷା ହେବ। ମନେକର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ହେଲା ଆଉ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବଢ଼ିଲା, ତ ସେଇଟା କ'ଣ କରେ ଜଳ କଣାରେ ମିଶିକି ବର୍ଷା ହେବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏସିଡ଼୍ ରେନ୍। ଏସିଡ଼୍ ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଘର ଆଉ ପୋଖରୀ ଆଉ ଚାଷ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ, ପୃଥିବୀର ଟେମ୍ପରେଚର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ପୃଥିବୀର ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ଖରାଦିନେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି, 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତ ସେଇଟା ବି ଖରାପ। ଓଜୋନ ପ୍ରତିଫଳନ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ଆମର ଯାହା ବି ପରିବେଶ ଅଛି ତାର ଉପରେ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଅଛି, ତ ତା ଉପର ଲେୟାରରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଅଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଉପର ଲେୟାର ଅଛି ଓଜୋନ୍ ଲେୟାର। ସେ ଓଜୋନ୍ ସ୍ତରରେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ରଶ୍ମି ଆସେ। ତା ଦେହରୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ରଶ୍ମି ହେଉଛି ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଭିରେ କୁହନ୍ତି। ସେଇଟା ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଚର୍ମ କର୍କଟ, ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, କାଟାରାକ୍ଟ ମାନେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ହେବାର ରୋଗର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଲେୟାରଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆମର ଚର୍ମ କର୍କଟ ଆଉ କାଟାରାକ୍ଟ ଅଧିକ ହେଉଛି। ୟୁଟ୍ରୋଫିକେସନ୍ ମିନ୍ସ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷ କଲାବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କ'ଣ କରୁଛେ, କେମିକାଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ମାନେ ଗଛର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଇ କେମିକାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇ ଯାଇକି ଜଳରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ତ ସେ ପୋଖରୀରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ତ ପୋଖରୀରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ଗଛର ନମ୍ବର, ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଯଦି ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ପୋଖରୀ ଭିତରେ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ତ ତାକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି ତାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ପାଣିରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କମିଯାଉଛି। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ କମିଯାଉଛି, ତ ସେଇ ପାଣିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଜଳଚର ଜୀବ, ଯେମିତି ହେଲେ ମାଛ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ୟୁଟ୍ରୋଫିକେସନ୍। ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ, ଗଛ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ଗଛ ପ୍ରଭାବ ହେଲେ ପତ୍ର ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତା'ର ଗଛର ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏନି, ମାନେ ତା'ର ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏନି, ଭଲ ଫଳ ଫଳେନି। ଆଉ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଧଳା ହେଇଯାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ଲୋରୋସିସ୍। ଆଉ ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନେକ୍ରୋସିସ୍। ତାପରେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଓ ସ୍ମାରକ ଉପରେ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ସ୍ମାରକ ଉପରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ତାଜମହଲ ଅଟ୍ଟାଳିକା ରହିଲା, ତ ତା ଉପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଏସିଡ଼୍ ରେନ୍ ହେଉଛି ତାଜମହଲର କଲର୍ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଘର ଫର ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, କେଉଁ ଉପାୟ କଲେ? ତ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ପରିବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପ୍ରେସିପିଟେଟର୍। ସେଇଟା ଲଗେଇଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମର ପରିବେଶରେ ଯାହା ବି ଧୂଳି ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଆବଜର୍ଭ କରିଦେବ, ମାନେ ନିଜଠୁ ଟାଣି ଆଣିବ ଧୂଳି ଗୁଡ଼ାକୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ବାୟୁ ସଫା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସ୍କ୍ରବର୍ସ ବି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ପରିବେଶରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗାଡ଼ି ମଟର କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଫିଲ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରିବ। ଫିଲ୍ଟର ୟୁଜ୍ କଲେ ବହୁତ, ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ଟିକେ ଅଧିକ ଧୂଳି ଥିବ ଯେଉଁ ଜାଗା, ତାକୁ ସେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, LPG ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାଲା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତାପରେ କାଟାଲିଟିକ୍ କନଭର୍ଟର, ଏଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଯାଏ ଯନ୍ତ୍ରଟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଖରାପ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଭଲ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେବ। ତାପରେ CNG LPG ବ୍ୟବହାର କରିବ। CNG LPG ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ନାଇଁକି କାଠ ଜାଳିକି କିଛି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ। ତାପରେ ନିୟମିତ ସର୍ଭିସିଂ, ଗାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରେ, ତ ତା'ର ସବୁଦିନ କିଛି ମାନେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ଥର ସର୍ଭିସିଂ କରିଦେଲା। ଗାଡ଼ିର ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଗାଡ଼ିର ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ନାହିଁ।
इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज कर देखो आजिकल चारिआडे इलेक्ट्रिक गाड़ी कार यूज कर समस्ते इलेक्ट्रिक कार माने जो कार पछपटे ग्रीन कलर लिखाई नंबर प्लेट ताको कहते इलेक्ट्रिक कार से धुआं बाहर धुआं खराब धुआं बाहर तापर आईन नीति माने वायु प्रदूषण को रोकवाई 1981 मसीह गवर्नमेंट कौन कर सरकार कौन कर वायु नीति आनी जहाद्वारा कि जो माने किसी गोटे नियम बाहर करते से नियम अनुसार आम किसी कलकारखाना स्थापन करवा से नियम अनुसार गाड़ी चलेगा तो आदि आम से नियम मानवानी ताले आमको पैसा देवा पड़ो फाइन देवा पड़ो से लोक मैंने सचेतन हो जाती आउ शिल्प जानवाहन उत्सक सीमा निर्णय तापर नगर योजना रास्ता कांथ उपर गछ लगाण मैं रास्ता जाइए रास्तार दी कड़े गछ लगे आउ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करवा गाड़ी माने समस्ते गोटे गोटे कार न यूज करके बस रे अच्छी तो बस रे आम जा देखिए जो मैंने फॉरेन कंट्री जापान हो गला फ्रांस हो गला से जगह कौन करते से बस रे जावास पसंद करती ना साइक्लिंग कर पसंद करती वायु प्रदूषण को रोकवाई साइकिल चालन करवा तापर जनसचेतनता आरण करवा जनसचेतनता कौन करवा एसी कम व्यवहार करवा गाड़ी कम व्यवहार करवा आउ विश्व परिवेश दिवस पालन करवा विश्व परिवेश दिवस रे समस्त गोटे गोटे गछ लगेवा तापर व्यक्तिगत उपाय आमे माने कौन कर परिबा आमे बस रे जीवा आसा कर परिबा साइकिल चलेकी जीवा तापर गछ लगेवा आउ विद्युत गाड़ी व्यवहार करवा तो ये सब करने द्वारा आम परिवेश प्रदूषण को रोकीपर थैंक यू एवरीवन आउ जदि तुमको वीडियोटा भल लगुच लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलनी आउ को सब्जेक्ट उपर तुमको वीडियो दरकार कमेंट द्वारा जनइब थैंक यू।